shida ya mzao yako, shida ya kawia, hata saa ya mama ushavunjika moyo. Mama, Biblia inasema alienda fasi zote, alikuwa na pesa, akagharimu ile pesa yote, lakini uponyaji alikuonekana. Au contraire, akitoka kwa mganga sana anarudia, shida inaongezeka zaidi ya jana. Niseme hivi, kila mtu mwenye anapenda maisha ya kulombalomba, maisha ya kusaidiwa, ajichunge kukitunga ya madharau pale mbele. Nyuma ya kila kulombalomba kuna madharau. Uko nategemea bandugu, najua mwana mulenyo wenye unakuwa boi, umaga kontre za familie wenye unakuwa boi, wenye mkuu wa mfamilie wenye wanatumaka tulete kwa papier mshwale pale, mwenye unakutuma ni peti yako mfamilie, ani pasho hata kutuma. Najua après réunion ataniambia nimlipie transport. Hata kama mambo haijaendeka, fanya sambla. Nilikufundisha hapa, nikokwambia sambla inatiaka adui mconfusion. Vitu vinaweza kuwa haviendeki, mefanya kama vile vinaendeka. Kwa maana adui atakuwa nasema mbona tuko tunamfunga iko sawa vitu vinaendeka, maana madawa yetu haikamati. Mbona tulimusema metena anaonekana metena, na Mungu akikupenda anayoanga kubariki vya makusudi. Banakusema mubaya na kupatia lusante, banakusema mubaya na kutakatisha, hata kama uko napagana mafuta ya bei, lakini anakutakatisha. Bali kuongea mubaya, Mungu anakupatia matembele yako, unavikula na watoto yako, na mnalamuka asubuhi, na wao wenye biko wanakusema biko nakula nyama, hamutakuwa na afya sawa sawa. Acha kutegemea wanadamu. Mkristo wa Siloamu, maombi ya 14 jours ni maombi ya kuomba heshima. Ni maombi ya kuomba heshima. Juu Mungu wa Siloamu ni Mungu anaheshimilisha naka. Fia hezi olewa juu ashazaliwa kwao. Nani mwalikudanganya hivi? Mwanadamu hawezi tia kumaisha ya mtu point. Kama utaongea mtu tia tu virgule. Mwenye kuna conclusion kumaisha ya mwanadamu ni Mungu yeye peke. Wewe hauna conclusion. Hauna conclusion. Maisha ya mwanamke mwenye alitoka damu, kuna sheria imewekwa. Musa alisema hivi, mwanamke mwenye iko mkipindi ya kutokwa na damu atakuwa najisi muda wa siku 33, iko impire pendant 33 jours, na hawezi ingia muibada, na hawezi sogelea watu. Sasa mwanamke yeye mgonjwa yake ni ya kutoka damu pendant 12 siku gani ataingia mkanisa? Siku gani? Mungu ni wajabu. Hata kama Musa ameweka sheria, lakini Mungu yeye anavunjaka sheria. Nataka tu niongee na mtu mwenye walishaweka sheria mu maisha yako. Watu waliongea wakatia sheria, wakatia mipaka, wakasema hautaendeleaka, wakasema utakufa ulo, wakakutupia maneno ya laana. Kwa mamlaka ya mtumishi wa Mungu nasimama nikivunja kila sheria yenye watu. Mtu mmoja aseme amena. Mtu mmoja aseme amena. Kila sheria yote iliwekwa kwa maisha yako tunaivunja katika mwenye anasema iko najisi ni Musa, lakini haiko Mungu.